Doll top, mga madam. Doll top, cute ng details niya. Nakaburda yan, mga ate ko. Okay, yung sleeves niya maluwag. Meron siyang button sa likod. Okay, pwede sa small, pwede sa medium, pwede sa semi-large. Code, super cute. Code, super cute. Small to semi-large. Gray. Ma'am Cecile, gray. Yours na po. Next, mga mami, ito very pang office. Parang formal. Ang ganda ng sleeves nito. Okay, for the formality. May garter ang bewang, kaya lang size ko lang to, mga ate. Okay, mga nag-office dyan. Small semi-med. Small semi-med. Hood. Stripes. Hood stripes. 100 pesos, small semi-med. Super cute. Ma'am Army girl. Yours na, Ma'am Army. Super cute. Ma'am Rose G, kita po. Next, mga mami. This one, full length. Mahaba siya. Full length. Long back, mga madam. Size medium. Size medium. Code checkered. Code checkered. Full length siya, mga mami, 100 pesos. Checkered. Stripes. Ma'am Arlene, yours na po. Ma'am Ann, gole. Sorry. Ma'am Ann, yours na. Next, mga mami. This one is very Zara. Okay, meron siyang belt ha, mga madam. Yung belt niya, pwede sa harap, pwede sa likod. Sorry, gusto yung likod eh. May belt siya. Okay, very Zara. In color black. Size large, code butterfly. May tali ito sa likod, 100 pesos. Checkered, Ma'am Army, yours na po. Okay. Mga madam, ito po ay parang bago. Maganda to. Okay, color gray and color neon green na polo. Button down. Size ko lang to, mga mami, semi-med will do. Small semi-med. Code polo. Code polo. 100 pesos, small semi-med. Code is butterfly. May tali siya sa likod. Ma'am Shay. Yours na, Ma'am Shay Enriquez. Butterfly. Next, mga mami, down top and black. Uy, ang ganda. Ganda ka, te. Ganda siya. Okay, sleeveless to, mga mami. Small med, doll top, code black. Code black. 100 pesos. Small med po. Ganda. Doll top siya, ha. Small med, code black, 100. Next, mga mami, ang mga Pilipiniana po ay mahal. Okay, very mahal, kaya 100 pesos to. Ito po ay parang Pilipiniana in color black, very formal siya. Okay, ang ganda. Okay, pero syempre, mga mami, kailangan nyo mag-inner. Okay, mga mami, sa kultura, sobrang mamahal ng ganito. Okay, sobrang mamahal niya. Ang ganda, mga ate. Size small lang to. Semi-med siguro. Size small, semi-med. Mga mami, mag-sando. Okay? Pag walang sando, hindi maaari. Or, pwede kayo mag-dress. Plain black na dress. Tapos ipatong nyo to sa ibabaw.
Okay, sa halagang 100, may formal damit ka na. Code formal. Ang dahil sinabi, 100. Black. Ma'am Rose, Kaladyaw, yours na po. Pwede yan pang Pilipinyana, mga madam. Pasok sa banga. Teka, mga mami yan. Ay, nalaglag na mo. Wait lang, mga ate. Durog. Durog siya. Formal, Ma'am Anna G. Ma'am Anna G, yours na. Teka, mga mi. Mga mami, LV. LV Lumang Bag. Hoy, ang ganda. Okay, ang ganda. Tinatali ito, mga mami. Twisted siya sa front. This is very Zara levels. For the love of LV. Ate girl, XL. Long back, full length. Long back, full length. Mayamang-mayaman ka na talaga dito. Okay, hindi mapagkaamalang fake. Basta ikaw ang may suot. Size XL. Size XL. Code Mono. Code Mono. 100 pesos. Ate ko. Next, mga sosyalita. Mga sosyalita. Ito, very Zara to, ha. Very Zara. Ang ganda po sa nag-o-office. Okay, ruffled siya, mga mommy, pero may buttons yan. May buttons. Size small, semi-met. Good. Tsaka 100 pesos. Monochromatic cherry. Mono, Ma'am Eros, yours na po. Okay, very LV. Very LV. Next, mga mami. Ito pang office na ni mami. Very pang office ni mother. Okay, may cherry pie, v-neck, may tali ka lang doon. Okay, size XL po. Food cherry. Size XL cherry, 100 pesos. Ciala. Wait. Ma'am Eloisa. Pua. Yours na, Ma'am Eloisa. For the shallow bells. Food cherry. Cherry. Puderama. Next, mga madam, this one, sleeveless. Zara levels. Sleeveless. Built-in shoulder pads, mga madam. Meron siyang built-in shoulder pads. Size large. Medium to large. Code white black. Ow. Code white black, 100 pesos. Medium to large. Next, mga mommy, this one, long back na polo in color black. Okay, ganyan talaga yung-style niya, mga mami. Huwag kayong palaka, ha? Cotton, mga madam. Yung glitters niya, mga madam, non-transfer po. Okay, nasa fabric yung glitters niya. Short sleeves lang. Large XL, glitters, 100 pesos. Pas ba? Pas pala, mga cherry is pass. White black. Ma'am Agnes, yours na. Masongso. Code is glitters. Large XL si glitters, ah. Next, mga mami. This one, high quality. Okay, black polo. Meron siyang white lining, mga madam. May pocket dito. Okay, may buttons din yung kanyang sleeves. Size nito is size large. To XL, sorry. Large to XL. Code, quality. Code quality, 100 pesos. XL, Ma'am Ariane.
Pero pwede yun sa large. Ma'am Agnes, glitters yours na po.